अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में तुर्गत और बामसी जावेदार कबीले में शाम का खाना खा रहे थे। तुर्गत कहता है, जावेदार कबीले के लोग हिजरतकार के सोगढ़ जाने को तैयार नहीं हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं अर्तुल साहब के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता। बामसी कहता है, तुम परेशान ना हो भाई, अगर तुम यहाँ भी रहे तो सोगढ़ नज़दीक ही है। हम इकट्ठे मिलकर बहुत सी जंगें लड़ेंगे इंशाल्लाह। तुर्गत कहता है, इंशाल्लाह बामसी, वो तमाम किस्म की चालों से हमें हराना चाहते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। असलहन कहती है, जब तक अमीर सादतीन जिंदा है ये जुल्म नहीं रुकेगा। अब उस गलीज का मरना ज़रूरी हो गया है। तुर्गत कहता है, उसका भी वक्त आएगा असलहन, तुम यकीन रखो। दूसरी तरफ काय कबीले में अर्तुल इब्नुल अरबी के पास जाता है। इब्नुल अरबी पूछते हैं, आपको किस चीज़ ने इतना गमगीन कर दिया है। अर्तुल कहता है, हमने एक एक करके अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है, लेकिन अब हम उन गद्दारों के जालों से मुश्किलात में गिर गए हैं जो हमारी रियासत के दिल में खंजर की तरह घुस चुके हैं। अभी मैं उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ ताकि बहुत से मासूमों का खून ना बह जाए। इब्नुल अरबी कहते हैं, बड़ी मुसीबतें उन पर आती हैं जिनके पास बड़ा इख्तियार होता है बेटा। तुम लोगों के जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। बाद दफ़ा जो चीज़ आपको एक हार लगती है, असल में वो आपके लिए एक जीत होती है। दूसरी तरफ कोनिया में महापरी गयासुद्दीन के पास आकर कहती है, आपने मुझे बुलाया है सुल्तान। गयासुद्दीन कहता है, ताजुद्दीन ने जो आदमी सादतीन को मारने के लिए भेजे थे वो नाकाम हो गए हैं वालदा। कोपिक जाल से बच गया है, ताजुद्दीन के आदमी मारे गए हैं। अब सादतीन और ज़्यादा मोहतात हो जाएगा। महापरी पूछती है, और ताजुद्दीन की क्या खबर है। गयासुद्दीन कहता है, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोपिक उसे ढूंढ लेगा। महापरी कहती है, वो अल्तुनबा की तरह उसे भी कत्ल कर देगा। आज वो हमेशा से ज़्यादा मजबूत हो गया है। जब तक तुम उसे कत्ल करने के काबिल नहीं हो जाते, रियासत की सलामती की खातर यह तख्त उसके हवाले कर दो। गयासुद्दीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया वालदा, यह सब आपकी हिरस और लालच की वजह से हुआ है। अब आप चाहती हैं कि मैं उस कुत्ते की खिदमत करूं। महापरी कहती है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा बेटा, यह हमारी मजबूरी है। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ हो तो वो तुम्हें भी कत्ल कर देगा। गयासुद्दीन कहता है, हम मजबूर नहीं हैं वालदा, हम ऐसा नहीं करेंगे। महापरी कहती है, और तुम क्या करोगे। हमारी रियासत पर मुकम्मल कंट्रोल उसका है। तुम जंग से फतह याब होकर लौटो, इसके बाद हम उसे सुल्तान बना देंगे और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। हम सब्र से इंतज़ार करेंगे, लेकिन जल्द हम उससे हिसाब ले लेंगे। दूसरी तरफ काय कबीले में हकीम अर्तुक अर्तुल के पास पहुंचता है और उससे खत देते हुए कहता है, यह सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भेजा है सरदार। अर्तुल खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, ओगद सरदार बगावत करेंगे, रियासत और तुर्क कबीले एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। फिर हकीम अर्तुक कहता है, ऐसा लगता है कि वो सादतीन के करतूतों से तंग आ चुके हैं। अर्तुल कहता है, हम उसकी वजह से अपनी रियासत और तुर्क कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दे सकते। अर्तुक साहब, सफ़ेद दाढ़ी वाले चाहते हैं कि हम इस बगावत को रोकें। अगर हमने जल्द इसे ना रोका तो हमारी रियासत का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ एक मेहमान खाने में गुनल्ब सादतीन के पास पहुंच चुका था। सादतीन कहता है, मैंने ताजुद्दीन जैसे बदकिरदार आदमी से अपने मुल्क को निजात दिला दी है। अब उस जैसे दूसरे आदमियों से भी निजात की ज़रूरत है, जिनमें अर्तुल भी शामिल है। गुनल्ब कहता है, मैं जानता हूँ कि आप हमारी रियासत की भलाई के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्तुल हमारी रियासत के खिलाफ जाएगा। सादतीन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा गुनल्ब। गुनल्ब कहता है, अर्तुल अपने किले को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से किला हमारे हवाले कर दिया ताकि वो रियासत के खिलाफ ना जा सके। यह सुनकर सादतीन कुछ परेशान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, गुनल्ब बेटा, तुम्हें अभी तक अर्तुल के असल इरादों का पता नहीं चला। अर्तुल इसलिए रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मेरी जगह कोई और वजीर होता तो वो बिल्कुल भी इस फरमान की परवाह न करता। गुनल्ब कहता है, मैंने अर्तुल के साथ सफ़र किया है, उसके साथ मिलकर जंग लड़ी है। मैंने उसके अल्फाज और उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या और लालच नहीं देखा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। सादतीन कहता है, एक दिन तुम खुद देख लोगे कि अर्तुल किस तरह का गद्दार आदमी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। कुछ तुर्क सरदार मुतहद होकर बगावत करने वाले हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की वफात के बाद वो बेकाबू हो गए हैं। क्योंकि सुल्तान गयासुद्दीन अभी एक बच्चा है, इसलिए वो बगावत करके मुल्क का निज़ाम ख़राब करना चाहते हैं। तुम्हें इस बगावत को लाजमी रोकना होगा गुनल्ब। गुनल्ब कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश अमीरी हजरत। फिर गुनल्ब उसका हाथ चूमकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान सादतीन की वजह से बहुत परेशान थी और हलीमा सुल्तान को कहती है कि जब तक अमीर सादतीन जिंदा है वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा। उसका मरना लाजमी हो गया है, वरना वो बहुत से मजीद मासूम लोगों का खून बहा देगा।
حلیمہ کہتی ہے ارطغرل اور ترگت اسے نپٹ لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اسلحان کہتی ہے ان کے لیے یہ کام مشکل ہوگا، سعادتین کو وہاں سے نشانہ بنانا ہوگا جہاں سے اسے بالکل بھی امید نہیں ہوگی۔ ہزاروں معصوم لوگوں کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی مار جائے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترک سرداروں کی بغاوت روکنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں اسلحان بھی کہیں روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ پھر اسلحان اپنے آپ سے کہتی ہے میں نے اپنے قبیلے کی حفاظت کی قسم کھائی تھی الیار بھائی، اب اس غلیظ سعادتین کوپک سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، تم میرے ہاتھوں سے مرو گے کوپک۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ روانہ تھا۔ آئدوموش ارطغرل کا راستہ روک لیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم کون ہوتے ہو ہمارا راستہ روکنے والے؟ آئدوموش کہتا ہے تم یہاں سے نہیں گزر سکتے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں کون روکے گا، کیا تم روکو گے؟ آئدوموش کہتا ہے ہاں میں روکوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے لازمی تم کوپک کے ایک کتے ہو اور یہ جرت تمہیں اس نے دی ہے۔ آئدوموش کہتا ہے میں ریاست کا ایک سپاہی ہوں ارطغرل، اگر تم ریاست کے سپاہی کے خلاف گئے تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے تم سب نے اس کی بات سن لی ہے بہادرو، اپنی تلواریں مت چلانا، حملہ کرو۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں جلدی میں ہوں، اگر تم نے دوبارہ ایسا کرنے کی جرت کی تو میں تمہیں اپنے گھوڑے کے نیچے کچل ڈالوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حائمہ خاتون نے قبیلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور انہیں کہتی ہیں کہ ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں اور جو جو ضروری چیزیں چاہیے ان کو تیار کر لیں۔ اتنے میں باہر سے ایک عورت آ کر بتاتی ہے کہ اسلحان خاتون اپنے خیمے میں نہیں ہے، میں نے انہیں ہر طرف تلاش کیا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملی، ان کا گھوڑا بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں سپاہیوں کو خبر دیں کہ وہ اسلحان کو تلاش کریں، ہم بھی اسے تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے اس نے تاج الدین کو پتھر مار مار کر مروا دیا ہے والدہ، اب اگلی باری کس کی ہے، آپ کی یا ہو سکتا ہے میری؟ مہاپری کہتی ہے مجھے معاف کر دو بیٹا۔ غیاث الدین کہتا ہے اب رونے کا کیا فائدہ والدہ، کیا اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ کے گناہ کی قیمت ہم سب چکائیں گے، آپ نے ہماری ریاست کو اس کتے کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس ملک میں اس کا کنٹرول رہے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں موجود تھا، احمد بھی وہاں آ گیا تھا اور ارطغرل کو بتاتا ہے کہ امیر تاج الدین نے سعادتین کو قتل کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تھے لیکن وہ سب مارے گئے، مجھے بھی ان کے خلاف لڑنا پڑا، میں نے کوپک کا اعتماد جیت لیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے میرے بہادر، تم نے سعادتین اور گورنر کریتوس دونوں کا اعتماد جیت لیا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا، امیر سعادتین اب مزید طاقتور ہو گیا ہے، حتیٰ کہ سلطان سے بھی زیادہ۔ احمد کہتا ہے کوپک کہہ رہا تھا کہ آپ کو حاکم اعلیٰ کے عہدے سے اس نے ہٹوایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی کے لیے وہ کامیاب ہو گیا ہے احمد، لیکن ایک دن انصاف ضرور ہوگا۔ کائی قبیلے میں حائمہ خاتون اور علیمہ سلطان اسلحان کے غائب ہونے کی وجہ سے کافی پریشان تھیں۔ اتنے میں حکیم ارتک اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے ہر طرف تلاش کیا ہے لیکن اسلحان خاتون کہیں نہیں ملی۔ اتنے میں حلیمہ کو وہ خیال آتا ہے جب اسلحان سعادتین کو مارنے کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر حلیمہ کہتی ہے میں خوفزدہ ہوں کہ اسلحان خاتون امیر سعادتین کی طرف چلی گئی ہے کیونکہ کل میں اس کے ساتھ تھی،
وہ کہہ رہی تھی کہ ہزاروں معصوم لوگوں کے مرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایک آدمی مر جائے۔ میں خوفزدہ ہوں کہ وہ امیر صددین کو قتل کرنے کے لیے چلی گئی ہے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے تو پھر میں اپنے سپاہیوں کو کونیا جانے والے راستے کی طرف بھیجتا ہوں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔